nga dili makuha gikan kaniya. Unsa ang parte? Katong pulong sa Ginoo. So kanina maminaw ta po sa pulong sa Dios mga igsoon, mao ni siya ang dili siya makuha sa yawa. Ang yawa makakuha man sa kwarta, makuha sa yawa ang kwarta. Makuha sa yawa ang imuhang possessions, makuha na siya. Ang trabaho, makuha na siya sa yawa, makuha na siya, mawala na siya nimo. Ang imuhang kagwapo, mawala na siya nimo, di na mapabilin sa dugay. Kaya karon batanon pa kay ka, kusgan kay ka, nasa imuha ang kusog. Batanon ka, gwapo ka, batanon ka, dalaga ka, gwapa ka, kusgan, pero dili na siya mapabilin sa way kakapusan. Ano naman, pag-abot sa 30, 40 ka tuig, gikan karon, maglaylay na siya, muluya na ang imuhang kusog, ang imuhang muscles nga sa una karga ka 150 pounds, bukat kay sa katanan. Pag-abot mo edad na kag 70, 80, wala na. Bisan katong nga anak, dili na nimo makarga. Pero ang pulong sa Ginoo mga igsoon, kay imong nadunggan, imong tibigan, magpabili na siya sa may katapusan. Muna kung nga may pinaka-importante, ang priority sa atong kinabuhi, dili kwarta, dili atong trabaho, dili gini ang atong asawa, dili ang atong bana, dili ang atong mga bata, dili atong trabaho. Ang atong priority is the Word of God. Amen? Dahil ang pulong sa Ginoo, siya nagigugma sa iyang papa, sa iyang mama, sa iyang bana o asawa, iyang mga anak. Labaw ka nako, dili siya tapos ka nako. Mingon si Jesus, He is not worthy of me. Dili na siya pasabot nga dili na to sila mahalot. Dili na siya pasabot nga dili na to sila respetuon. Ang pasabot ang mga igsoon nga kung naaman tayo ibutang na to sa pinakataas sa atong priority, ang Diyos. Amen? Dili ang imong kagalingon, dili ang imong ginikanan, dili imong asawa, urbana, imong anak, dili. Si Jesus ang patamunahon. Kaya kung malipay si Jesus sa atong kinabuhi, ibugpo ang mga panalangin sa atong kinabuhi. Kung malipay si Jesus sa atong kinabuhi, iyang ihatag ang mga pabor sa atong mga kinabuhi. Kung siya ang atong unahon, malipay ang Diyos. Ini ang abay lipay ang Diyos. Muna dagan mga Kristohanon kaluya, tungod kay dili man nila kalipayon ang Diyos. Tingnan po sa Ginoo, the joy of the Lord is our strength. Ang kalipay sa Diyos. Kung saan na pumagi nga malipay ang Diyos, na makakita sa mga tao na mundayag niya, maminaw sa iyang pulong, magkinabuhi na matarong, makita sa Ginoo ang iyang mga katawan, nagkinabuhi niya sa pag-alagad, na malipayon, madaugon, malipayon, magkalipay usap ang kasing-kasing sa Diyos. Na tungod kay siya nalipay man, iya kitang tagaan o kusog sa pagpanarbaho, kusog sa pagdaig sa Ginoo, kusog sa pagtabang sa mga nanginahanglan o tabang, kusog sa pagpanarbaho, kung sa man ang imong gahimuon, na kita'y kusog kanunay, dili ta luya, dili ta murag mga minatay, dili ta mga jumbukon na klase ng mga tao, dili ta mga purdoy, dili kita mga luoy, dili ta na asubos nga kita makatamakan sa yawa, kung dili kita na ay kusog, malikon, na ay gahong kanunay, mulagaw, magbitbit kita sa pulong sa Ginoo, gawahanan, dili purdoy, dili luoy, pero man tungod kay ang Diyos naghatag na nato sa kusog. He is our strength. He is our fortress. He is our stronghold, an ever-present help in times of trouble. Muna sa mga itong kikinahanglan, wala na ito nili ang pulong sa Diyos. Nga naman, tagaan kita sa kusog sa Diyos. Amen? Ngayon ang pulong sa Ginoo, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang magtabang na to, dili tao, dili politician, dili kung kinsa man Poncio Pilato igsoon. Ang magtabang na to, ang uplift sa atong kinabuhi, wala